Enjoy.
চরণ চুমি আসিবাগো কহিছিল পুণ্যলোকে বিধে কল আসিবাগো কহিছিল পুণ্যলোকে বিধে কল প্রীতি ফুল প্রতিদানে কিছু মোনাহি প্রীতি ফুল প্রতিদানে কিছু মোনাহি প্রণাম করছি নাথ প্রণাম করছি নাথ কথা লগাই আখিল ছড়ি যাই চরণ চুমি আখিল যাই চরণ চুমি পরশে তুমময় রাধিরা আবেগ মোরা পরশে তুমময় রাধিরা আবেগ মোরা পুকুরে জড়াই ধরি রাখিবা পাই পুকুরে জড়াই ধরি রাখিবা পাই পূর্ণ পূর্ণ মাগে গোসাই আখিল ছড়ি যাই চরণ চুমি আখিল ছড়ি যাই চরণ চুমি অমানিয়া মন কান্দে অমানিয়া মন কান্দে তোমারি পাই যাই চরণ চুমি আখিল ঝরি যাই চরণ চুমি। জয় গুরু। ठीक। हाँ माँ। मैं इसलिए बुआ जी। हाँ माँ। आ जाना। ना पढ़ो तू अच्छा बताओ।
धन्यवाद संगा माँ जयगुरु आपन गोटे कहउचंती कि आपन कथा हमको सुबुनी शिवानी महांती आप शुणी पार्छन्ति माँ भाई से आगुटे रूम रे बसी तो देखिन पहुंची गई हाँ कथा आम शुणी पार्नु माँ गोटे जयगुरु बनलता माँ शिवानी माँ आम शुणी पार्नु जयगुरु जयगुरु भाई शुणा जाउची हाँ शुणा होची हाँ बस आपन कथा शुणी पार्छन ना ओ मु त फोन रे कहूची एरी फोन सॉरी कहली कहती दूसरे मुझे पीछे से वो ओके फोन जा ठीक है हेलो आगे माँ आरंभ करंतु हाँ माँ सुनायो भाई सुनायो कि अच्छा बर्तन सुविधा माँ आगु शुणु नथला बर्तन सुविधा पढ़िया परिचय पत्र मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देव को ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देव को आपको कथा मत लिखी मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देव को एकमात्र गुरु मृत्यु की वर्ण करेছি এবং ঠাকুরকে জয়গুরুকে গ্রহণ করে নিয়ে তার সঙ্গে যেতে করতে বৎস ও সদ্গুরু ମୋ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁ କରି ରାଇରେ ଉଠିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ସେଠି ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବି ମୋ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ମା ମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପାସ ମା ମାତୃ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଅମୃତ ସରିତାନ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜନହିତ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହିଁ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମୁଖ କୌଣସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତକୁ ଜଳାଇ ପୁରାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ସେହି ମାତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ ଏବଂ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ସେହି ମାତୃସତ୍ତାରେ ବିଳୀନ ହୋଇଯାଅ ତୁମମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭଗବତ ସେବା କରିବେ କିଏ ସର୍ବାବସ୍ଥାର କେହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ରହିବ ସବଳ ପାତ୍ର ମା ଏ ସଂସାର ମାୟାର ଅଜ୍ଞାନତାର ମୋହିନୀ ସୁଖ ଯେ ବାହାରେ ନାହିଁ ଅଛି ଅନ୍ତରରେ ସୁଖ ଭୋଗରେ ନାହିଁ ଅଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗରେ ବା ଯୋଗରେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ତାହା ଶକ୍ତି ପାପ କରୁଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଖ ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର କରି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶିବାନନ୍ଦର ନାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କର ଓ ମୁଖରେ ଜଳୁଚରଣ କର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସୁଖ ଦାନ କରିବ ସେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବାହିକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ
ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖାଇ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁଖଣ୍ଡର ଉପକାର କର। କେବେ ବି ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ କରୁ ନାହିଁ। ମା କିଏ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁଖାଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତରତ୍ମ ପରକୁ ବିଜୟ ଖୋଜିରେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯୋଗଜୀବୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ତୁମ ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ାକ ବସିଛି ବର୍ଷେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଦୂର ହବ। ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରି ସର୍ବାନ୍ତକ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଅ। ବର୍ଷେ ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ତୁମର କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ମାନେ ମାଇକ ବିଷୟ ମାତ୍ରରେ ମାଇକ ଯାଇବ। ତୁମେ ତ ଅନ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବାହ୍ୟ କରିବ ଅନ୍ତରରେ ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ମୋ ଦେହ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରେ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଛି ଯୋଉ ମା ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନେ କର ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠାକୁର ସତର୍କ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ସାର୍ଥକ କରିବ। ତାହେଲେ ଅପରନ୍ତ ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ରହିବ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମ ସେଇ ଖବର ଅଧିକାରୀ କର। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କାୟମର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କ କର୍ମ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସାଧନ ସମାରକ ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁନାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସଦା ନାରୀର ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ନାରୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଥି ବିନ୍ୟାସ ମା ଦେବତା ରାଜ୍ୟ ଖବରାଜି ଉପର ମାତ୍ର ଜୀବନ ସୁଖ ଶିକ୍ଷା କର ସତ ଜୟ जय गुरु। जया भी सपति बसारो जया भी सपति बसारो परमानंद दाई चंद्र रूप के परमानंद दाई चंद्र रूप है। जय शांत दांत जगत ईश्वर जय शांत दांत जगत ईश्वर जगत मोर नमस्कार जगत मोर नमस्कार जय सकल विबुध आश्रय हे जय सकल विबुध आश्रय हे जय ब्रह्म स्वरूप सत्य हे जय ब्रह्म स्वरूप सत्य हे सती प्राणाधिक प्रिय पतिसर सती प्राणाधिक प्रिय पतिसर जगतपति धेन मोर नमस्कार जगतपति धेन मोर नमस्कार जय पूज्य नमस्य हृदयाधार
जय पूजनमस्य हृदयाधार जय स्वामी पंच प्राण अधीश्वर जय स्वामी पंच प्राण अधीश्वर जय नयन तारका ज्ञानाधार जय नयन तारका ज्ञानाधार जगत्पति घेन मोर नमस्कार जगत्पति घेन मोर नमस्कार जय पत्नी आनंद प्रदायक हे जय पत्नी आनंद प्रदायक हे तुम्हें ब्रह्मा शिव लोक पालक हे तुम्हें ब्रह्मा शिव लोक पालक हे पति ब्रह्मा स्वरूप निर्गुणाधार पति ब्रह्मा स्वरूप निर्गुणाधार जगत्पति घेन दीन नमस्कार जगत्पति घेन दीन नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु दासी सर्वदोषनाथ क्षमा कर दासी सर्वदोषनाथ क्षमा कर दासी सर्वदोषनाथ क्षमा कर तब पद खंजे कोटि नमस्कार 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 तब पद खंजे कोटि नमस्कार। जय गुरु।
Jai Guru. Nigamopadesh, page 199. Inspiration for action. Anyone established in self and divinity has not to be entangled by any action. Those who on relinquishing action desire to acquire knowledge will ultimately be disillusioned and deceived. They can never get the indication of true knowledge. Your life is inspired by divine exertion. So the urge for infinity action will no doubt flood your life. Those who are of tamasic nature will love to squat idle like statues. But the life of surrender never experience even an iota of tamasic feeling. Your pride is due to distaste for action. Accomplish the purification of mind through action. The grace of God is really realized in pure mind. You should be idle in this world. You were born not to teach lethargy and inaction to the world. Your birth aims at exploring unspeakable truth, how to remain untroubled, calm, and observe in action. If you are successful in this stage, you will attain divine life. People spend the entire day in idleness and negligence. You will open their eyes. You will verily embody the ideal of life. Always remember that you can never establish that ideal if you retire from the world of action. Jai Guru. जय गुरु. इंडिया सरस्वती संघ पुरी, अमेरिका सरस्वती संघ 552 संघ पूजा सेशन रिपोर्ट. Date 26 February 2023 Sunday. Time 7:15 a.m. to 8:45 a.m. first session. 9:30 a.m. to 11:55 a.m. second session. कालिया दिव्यम वंदितमा तीसरवाई. आदिवास पूजा on 25th February. Adivas Puja was held at Nigama Shanti Mandir on Saturday, February 25th, prior evening of Sangha Puja, with Sratavandana, reading Leela Prasanga, Part 4, Sri Sri Thakura, Bhaktamani, Janma Bhumi Dasana, page 260, followed by Hidaya Prarthana, Jaigun Namakirtana, and closing of Asana. Present Bhai Ma, attendance are available in AMSA's website. First session 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The first session of Puja commences at 7:15 a.m. Eastern with Pratikya by Smita Vaima Puja Ma, who sang Tumi Mana Gaganara Sakti Tara, Janai Pada Jodi, Karahe Karuna Karo, and Mahima Sunima Heu. During that time, all the devotees joined the puja either in Nigama Shanti Mandira or via teleconference. Arati was performed by Vishwesh Bhai, followed by Vandai Guru Charane, Satavandana by Niyar Bhai. Reading of Parichapatra, Samilani Prarthana, Asana Mandira Nitya Puja Prarthana was performed by Vajendra Bhai. Anu Bhai and Amrita Ma read Sangha Sabha 59 year, third part, Vandana Prarthana Sangita to Pathana Karikapati, followed by Sri Sri Guru Gita by Kalpana Ma. Then Kishore Bhai invited Sri Sri Thakura Maharaj for Valyabhoga and Thakura Maharaj Bhai Ma and young aspirant to attend the second session. The first session concluded with Jaigun Namakirtana. After first session, Valyabhoga was offered to Sri Sri Thakura and Bhai Ma and young aspirant accepted the prasada. The second session 9:30 a.m. to 11:55 a.m. The second session of puja was started at 9:30 a.m. Eastern with the
Abhana by Uditama Kyanavai, who sang Asa He Parama Sundara, Bhuvana Jure Tumo, Priya Tumo Rupo, respectively. This was followed by Paravana and opening of Asana. Kyanavai sang He Mana Mohana, Bhuvana Mana Mohana, followed by reading of Nigama Upadesa, page 199, The Mystery of Action by Tarini Ma. Amitabh Bhai read Vivarani of last Sangha Puja session. Suresh Senapati Bhai lead the reading and discussion. Bhai discussed about Sri Sri Thakura Seva Tattva and explained how to perform Seva with many examples. Then Devasik Bhai sang Pathana Sangita Tarana Tumara Sarabi Bali, then followed by question answer session. The YA session was started with YA Pathana Sangita sung by Sriya, and Swatina conducted the session followed by Aurubiniva by Divyam, Kisarvai and Panchitama. Kisarvai did the invitation for Madhyanabhaga and evening puja. Patish Kalpanama did the invitation for the next Sangha Puja, 5th March 2023. In Truti Vichuti, Vanditama prayed for the forgiveness to Sri Sri Thakura, all Bhai Ma and Young husband for any mistake committed during the Sangha Puja. Received by sang Vidya Arthana. The asana was closed with Jayagur Namakirtana and Pranama. Vishwabhai took the attendance of those presented in the Sangha Puja. Then Madhyanabhaga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevan. Sri Sri Thakura Charanast, Divyam, Kisarvai and Panditama. Jayagur. ଜୟଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ବା ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟ ପଢୁଛେ ଆମେ। ପୃଷ୍ଠା 109। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏହି ମାତୃଭାବ ଭରା ଆନ୍ତରିକତା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରୀତି, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 1337 ସାଲର ପ୍ରେସ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ମଠ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କର୍ମଦକ୍ଷ ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ମଠ ପୁନର୍ଗଠନର ଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆସାମର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦଶାରେ ଉପନୀତ ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆସନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓ ଭୈରବୀ ମାତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ପକ୍କା ଗୃହରେ ପରିଣତ କରିବେ। ତାଙ୍କର କଥା ଯାହା, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ନିଜେ ମହା ଉଦ୍ୟମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରି ଓ ପତ୍ର ଲେଖି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମଠର ଏହି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭୈରବ ମା କିନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହି ମାଟି ଘର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ କାଳର ବାସସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କ ପଦରେଣୁରେ ପବିତ୍ର ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପୁଣି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟନାଥ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦିନେ ଦିନେ ନିଜେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପକ୍କା ଘର କରିବାର କ'ଣ ବା ଦରକାର ଥିଲା? ନୂଆ କରି ମାଟି ଦେଇ ମରାମତି କରି ଚାଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଏହା କହି ରାଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୂତନ ପକ୍କା ଗୃହକୁ ସେ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚବଟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପୁରାତନ ଗୃହରେ ହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1339 ସାଲରେ ସଦଳବଳେ ମଠ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ଓ ବାରଣ୍ଡା ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସମ୍ମୁଖ ଓ ବାମ ଦିଗର ଉଦ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କମ୍ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇନଥିଲା। 1339 ସାଲରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି ମଠକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆମେ ଆମର ସଂଘ ଜନନୀ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଅପାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିପରି ଗଭୀର ମମତ୍ୱବୋଧ ଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭଲ ରୂପେ ଫଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆଉ ନିଜେ ପାକ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ସେବକ ନଳିନୀ ଭାଇ ବା ଆଜିର ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜେ ହାତ ଧରି ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଭଜା
ଖଇ ଭଜା, ଲଡୁ ତିଆରି, ଘୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମା ନଳିନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ରନ୍ଧାଯିବ ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ କିପରି ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୁଚିକର ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂଚାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଆସନରେ ବସାଇ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝନ୍ତି, ସୁକ୍ତ ଭଲ ହୋଇଛି ତ ଠାକୁର? ଶାଗ ତରକାରୀ ନଳିନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଛି ତ? ଡାଲମାଟା କିପରି ହୋଇଛି? ବାସ୍ତବେ କି କଠୋର ସେବାବ୍ରତ ତାଙ୍କର। ସହଜେ ନିଜେ ତ ପାକ କର୍ମରେ ଅକ୍ଷମ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଠାକୁର କେଉଁ ଭୋଗ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥ ରୁଦ୍ଧ। ନିଜେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ସିନା ବେଶୀ କରି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଆରେ ସୁର, ଆରେ ସରୋଜ, ଠାକୁର କ'ଣ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଦେଖରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଭୋଜନ ସରିଗଲା? ଭଲ କରି କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ, ସବୁ ତ ପାତ୍ରରେ ରହିଛି। ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାକୁଳତା ଏତେ ଆନ୍ତରିକ ଯେ ଆମେ ଅବାକ ହୋଇ ଦେଖୁ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କିଛି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ କହନ୍ତି, ଯୋଗମା ଆଉ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ସରୋଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝ। ପୁରୀରେ ଏଠାକାର ଆହାରର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ଦିଦି ସରୋଜ ମା ଓ ମା ସୁରବାଳା ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମର୍ଥନ କଲେ ଯାଇ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହନ୍ତି, ନିଜେ ରନ୍ଧନ କରି ତ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଜୋର କରିପାରୁନାହିଁ। ନଳିନୀ କିପରି ରନ୍ଧନ କରେ ତାହା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୁଚିକର ହେବ କିପରି? ତଥାପି ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ଏଇଟା ଖାଅ ସେଇଟା ଖାଅ ବୋଲି କହିଥାଏ ସିନା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଯେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ସେ କଥା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଯୋଗମା ମାଙ୍କ କଥା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ତାହା କେବଳ କୁଟୀରର ମା ମାନେ କାହିଁକି, ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଠାକୁର ଆହାରରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ବିଳାପି ଉଠନ୍ତି, ହାୟ ହାୟ, ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ରନ୍ଧନ କରି 2 ବେଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ନ ପାରିଲି ତେବେ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ମୋର ବା ଲାଭ କ'ଣ? ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲା। ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତର ସାଧନା ଯେ କିଭଳି କଠୋର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେହି ଠାକୁର ମଠ ତ୍ୟାଗ ପରେ 13 ବର୍ଷ ଓ ମହାସମାଧି ଗ୍ରହଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ସୁଦୀର୍ଘ 49 ବର୍ଷ ମଠ ଜନନୀଙ୍କୁ ମରୁଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମନ ନେଇ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1339 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଠର ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଜନ ପୂଜନୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ସେହି ବାଳିକା ସଦୃଶ ଆକୁଳ ରୋଦନ କାଳର ଦୁସ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ଣ୍ଣପଟରେ ଆଘାତ କରୁଛି। ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ସେହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଯୋଗମାୟା, କ୍ରନ୍ଦନ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଫେରିଆସିବି। ମସ୍ତକ ସଞ୍ଚାଳନ ପୂର୍ବକ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ କହିଲେ, ନା ନା, ଆଉ ତୁମେ ଫେରିବ ନାହିଁ ଠାକୁର, ବୋଧହୁଏ ଆଉ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମଠରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା ଅପାର ଆନନ୍ଦ, ଅମାପ ସୁଖ। ଆମର ସେହି ଭୈରବୀ ମା ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷଣକର ଅଦର୍ଶନକୁ ଯୁଗବତ୍ ମଣୁଥିଲେ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟଧାମର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ବିସ୍ମରଣ ଘଟାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୁସ୍ତର ଶୋକ ପାରପାରରେ ବସାଇ ଦେଇ 1342 ସାଲ ମାର୍ଗଶିର 13 ଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ କଲିକତାରେ ମହାସମାଧି ମଗ୍ନ ହେଲେ। ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ଜ୍ଞାନ ଭାସ୍କର ଅସ୍ତାଞ୍ଚଳରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ହାୟ, ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କୁ ଆଭାସ ଦେଇଗଲେ ନାହିଁ ଯେ, ଯୋଗମାୟା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ସମ୍ପଦ ବିପଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବସ୍ୱ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଗଲେ ନାହିଁ ଯେ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛି।
महामुनि व्यासदेव श्रीमद् भागवତରେ କୃଷ୍ଣହରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ମର୍ମଭେଦୀ କାତର ବିଳାପ ଭାବିଯୁଗର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୌରୁଷ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ସର୍ବହରା ମହାବୀର ସବ୍ୟସାଚୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପଦତଳେ ପଡ଼ି ଆର୍ତ ହାହାକାରରେ କ୍ରନ୍ଦନରତ। ଶୋକସ୍ତବ୍ଧ ଧର୍ମରାଜ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର କରଧୃତ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ। ସେହି ଅଭାବିତ ଦୁଃଖ ସମ୍ବାଦରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଲେଖନୀ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯେ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିରବିଚ୍ଛେଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ପାଞ୍ଚଳିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେ କେତେ ଦୁଃସହ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାହା ବୁଝାଇ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏପରି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁଃସମ୍ବାଦରେ ଅଥର୍ବ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ, ମୁଖ ଭାଷାହୀନ। ପରକ୍ଷଣରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଂସାର ଶୂନ୍ୟବୋଧ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭବପାଶ ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଶୂନ୍ୟ ଭାରତ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତା ସଦୃଶ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ କାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଛାୟା ପରି ଅନ୍ୟ ଚାରି ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ମହାଯାତ୍ରା ପଥରେ। ଜୀବନ ମରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଥିଲା କୃଷ୍ଣମୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଏ ସଂସାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନରେ ଜୀବନଯାପନର ପରମ ବ୍ରତ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ଚରମ ସାଧନା। ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚରମ ଲଗ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କେବେ ହେଲେ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦେ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି। 1337 ସାଲରେ ଶିଲିଂଠାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ପୁରୀରୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ସେ କଲିକତା ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଠ ଓ ଯୋଗମାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତେ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅବସର ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ମହା ସମସ୍ୟା। କେତେଦିନ ପରେ ପୁଣି ପତ୍ର ଦେଲେ, ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ଆଉ ମଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନଥିବାରୁ ମନ ବିଶେଷ ଖରାପ, ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଯୋଗମାୟା ସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଭୈରବୀ ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ମନୋଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ନ କହି କ'ଣ ଠାକୁର ଯାଇପାରନ୍ତି? ନିଜେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଭାବନା କରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଠାକୁର ଥାଉଁ ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବି, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସେବା ତ ଆଉ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ବୟସର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପରଲୋକ ଗମନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଏ ଯେ ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ। ମହାସମାଧି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏପରି କୌଣସି ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଏଥର ସେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ବା କାଳୀପୂଜା ସମୟରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଷେଧ କରିଥିବାରୁ କୌଣସି ସେବକ ତାହା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଭୈରବୀ ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଠରେ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ କେହି ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି କେବଳ ଭାବିଥିଲେ ଠାକୁର ଏଭଳି କେତେଥର ତ କଲିକତା ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଲଂରୁ ତ ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାଓଡ଼ାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସନ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ସେ କେବଳ ସେବକ ନଳିନୀକୁ କହିଥିଲେ, ତୁ ଭୁବନକୁ ଚିଠି ଲେଖ, ଯେପରି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଜଣାଉଥିବ। ଜୟ ଭାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ପଢା ହେଇଥିଲା, ସମାଜ ଯୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଢା ହେଇଥିଲା, ଲାଗୁଛି ପଢା ଭଳିଆ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା ମହିଳା ପୂଜା, ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପେଜ୍ 109, 114। ସେଟା କିନ୍ତୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଏଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏନିୱେ ଏବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଥରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ପୂଜା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ମା ପୂଜା ମା ଆପଣ ମା ବସନ୍ତ ଆସିଛି ଫଗୁଣ ସକାଳେ ଗୀତଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଗାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ଗାଇବା। ଗାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବିଛନ୍ତି ଗାଆନ୍ତୁ। ପଠେଇଥିଲି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲାନି, ଗାଆନ୍ତୁ ମା। ଜୟ
भाई वो टे घरे इंटरनेट भी नहीं तो अन्य जन भाई घर तो देखी पारनी आज्ञा है ना तळमाळ झंझा खर ना तळमाळ झंझा खर नाउरी बर हे नाउरी बर नाउरी बर हे नाउरी बर ना तळमाळ झंझा खर नाउरी बर हे नाउरी बर अंधार राती को मेघ घोर अंधार राती को मेघ घोर लागुछि डर हे नाउरी बर लागुछि डर हे नाउरी बर ना तळमाळ झंझा खर नाउरी बर हे नाउरी बर मन तरणी भरिछि वासना रसी मन तरणी भरिछि वासना रसी आसक्ति सलीले भक्ति बसनिसी आसक्ति सलीले भक्ति बसनिसी आहुला टणुछि अहंकार आहुला टणुछि अहंकार कंपे शरीर कंपे शरीर कंपे शरीर कंपे शरीर ना तळमाळ झंझा खर नाउरी बर हे नाउरी बर अज्ञान तिमिरे अंध चेतना हंस अज्ञान तिमिरे अंध चेतना हंस संसार पंक्ति पहरी हुए अवस संसार पंक्ति पहरी हुए अवस ब्रह्मण बिंद करे दूर ब्रह्मण बिंद करे दूर इहर वर इहर वर इहर वर इहर वर ना तळमाळ झंझा खर नाउरी बर हे नाउरी बर चोविसी प्रकृति घन बौद्ध बरी चोविसी प्रकृति घन बौद्ध बरी चित्त गगन गर्भ दिउसी बरी चित्त गगन गर्भ दिउसी बरी विविध बुढ़ाई बार
कर उद्धार कर उद्धार कर उद्धार कर उद्धार नाटळ माळ झंझा खार नाउरी बरही नाउरी बर भय कारण कारण परण प्रिय भय कारण कारण परण प्रिय संतप्त संतान मागे बरा भय संतप्त संतान मागे बरा भय असीत असीत सुधाधार असीत असीत सुधाधार अळी मोहर नाटळ माळ झंझा खार नाउरी बरही नाउरी बर नाउरी बर संसार पथे पार्ट 1 सोसाइटल प्रॉब्लम्स मतलब सुनी पार्छन्ति कि आज्ञा मासुजी जय गुरु societal problems of the householders. There are various categories of people in this world. They do not possess similar education, intelligence, or knowledge. There is a difference in attitudes towards mental development, happiness and sorrow, indulgence and self-restraint. Infants can't consume food as fully grown adults. Similarly, there is a heaven and hell difference between a knowledgeable and ignorant person. Considering these aspects, society is divided into hierarchical systems. People are classified into two groups. Those who have no desires have the right to the path of salvation, and those who have not overcome mortal desires will be reborn based on their deeds after their heavenly sojourn. From this, the path of indulgence and paths of non-indulgence have spawned. This has established the hierarchical class system in the spiritual sphere. On top of this hierarchy are the best eligible people who contemplate and worship Brahman. Second to them are the average practitioner who meditate on bright light. And finally, the lower eligible are those who offer prayer and do chanting. Those who are completely ignorant about religion and spirituality perform external rituals only. Based on this, paths of indulgence and non-indulgence and abilities of different individuals, various methods of worship are in practice. Not everyone is capable of understanding the complex theories of philosophy. People only understand as per their educational prowess. Semi-educated individuals must be brought up to a standard to be taught higher level philosophical subjects. Totally uneducated must begin from everyday routine, then progress to gain the eligibility for reading philosophical content. Teachers in Hindu society firstly identify the appropriate knowledge level of disciples and then gradually educate up to the level of worshipping Brahman. Due to the reasons mentioned above, there are hierarchical class systems established in the Hindu society. Hindus choose the path of spiritual practices based on their knowledge and capabilities. Uneducated people get annoyed by reading philosophical treatises. Hence, the necessities arise to teach religious subjects based on the receptive abilities. Hindu society permits selection of a spiritual practice
based on an individual's liking and knowledge. Spirituality, religion, is not restricted to a particular class of people. Hence, based on higher or lower eligibility, different religious and spiritual practices have been established. However, the objective of all spiritual paths is the same, just the modalities are different. There are countless people with a multitude of desires, resulting in many different types of religious practices on the path of induction. जय गुरु आज बेसी पढ़ाई पार्लानी प्रार्थनाकारी प्रति खाली जस्ट टिके खाली पढ़ाई खाली जस्ट गोटे कथा कही से कहते आम समस्त नोटिस करता माने आई हैव बीन रियली गोइंग टू दिस एवरी टाइम आई विल पत्र सुनी प्रार्थना से कहते मन में अन्य चिंता थिले प्रार्थना रे भावर उद्रेक हुई नहीं भावहीन प्रार्थना प्रभु कि सुर कौन सी प्रभावित हमें ना भाव ना मो कह कथा मानने आम जो प्रार्थना कर नोटिस करते मुझे तो प्राय सब नोटिस कर मनटा आड़े साइड चल जाए पढ़ला भाया पढ़ी जाऊँ पिला मैंने वर्णमूल पढ़ती चक कल अख नख पढ़ती मैंने मन आउ पाए हाथ आउ कौन जाता है पाठ बाहरी जाता है भाषा गुड़ाक आमर सेमती हूँ जिते प्रकृत कनेक्शन आसूँ ठाकुर सहित जो प्रकृत निविष्ट चित्त जनाऊँ से प्रकृत भावटा बाहर एनिवे तो समय बेसी ना तेणु ये संघर्ष बंद कर क्वेश्चन अच्छी पचार नॉर्थ ईस्ट पाठचक्र थी गोटे जिन डिस्कसन होता क्वेश्चन आंसर सेसन में क्वेश्चन आंसर चलता आम सर सी गोटे क्वेश्चन थी अनु भाई जार निर्विकल्प समाधि है केमी कौन पुणी सूक्ष्म देह स्थूल देह गुड़ा कौन कायम देह गुड़ा आसला मु जीवनी बाणी जो पढ़ुची ठाकुर कथा ठाकुर कौन कहते जदि यहाँ पूरा क्लीयर कर जदि कनसेप्ट तथा कि क्लीयर कर इनवे बंगला बहीटा मोर तो तेणु मुझे माने चेष्टा कर बंगला पढ़ी बढ़िया कंटिन्यू कर जगह सरकार ठाकुर आज देखो सदगुरुदेव एक लीला चलছে एकेर पर एक आसছেন सकल साधु आबार सदगुरु हते पारेन ना कत सिद्ध महापुरुष आছেন सकले कि सदगुरु नाकि जगतगुरु जे शुद्ध आधारे तार इच्छाके प्रकाश करें तिनी सदगुरु आबार कत कत जन्म साधन भजन करे जिनि जीवन मुक्त हয়েছেন तार आधारे शुद्ध सिद्ध महापुरुषদের মধ্যে কেউ কেউ निर्विकल्प समाधि लाभের পর নিত্যলোকে গমন করেন যখন দরকার হয় তখন অসীমানব গুরু তাদের পূর্ব প্রারব্ধ রূপ সূত্র ধরে পৃথিবীতে লোক উদ্ধার জন্য পাঠান সে বলছেন যেটা দরকার পড়িব সেতবেলে জগৎগুরু সেই যাহাଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସୂତ୍ର ଧରିକି ପୃଥିବୀ ପଠାନ୍ତି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେଠି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜିজ্ঞেস করেন ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି হলে ପ୍ରାରବ୍ଧ থাকে নাকি ঠাকুর से निर्विकल्प समाधि कौन प्रारब्ध रही ना प्रारब्ध रही ना कौन नेक्स्ट ओडिया पढ़ दूसरी चेष्टा कर ठाकुर कहले यहीटा तो मैंने ठीक बुझी पारिना प्रारब्ध भोग हुए ए देहरे आत्मबोध जिते पर्यंत थाए ए शरीर से पर्यंत भोग हुए जिते बड़े आत्मा सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण छाड़ी निर्विकल्प अवस्था प्राप्त है से प्रारब्ध भोग केमिति हबो एटा प्रारब्ध को एड़े दे निर्विकल्प लाभ है निर्विकल्प समाधि हेले तो मनीष मरे ना अर्थात तार जैव भाव जाए ना इंद्रियर कार्य बंद थाए मात्र जिते पूर्व देह प्राप्त है से ही जैव भाव अर्थात खाइबा पीवा उठा बसवा ये सब प्राप्त है दया दाक्षिण्य क्रोध आदि वृत्ति मध्य आसला प्रारब्ध पूर्व जहाँ थिला ताहा भोग करे सेतेबेले जो कर्म करा होइछि ता तो भोग भिन्न नष्ट हेबो नहीं भोग न कले सेटा संचित रही जाए एक समय ना एक समय सेटा भोग करबाकू ही हेबो जेतेबेले स्थूल देह धारण करिवे सेतेबेले से प्रारब्ध जोर करी आसी भोग हो जाए तेबे से माने इच्छा कले यार गति रोध करि पारंती किंतु करंती नाही एई स्थूल पाई आ एतेटा किए करे विशेषतः भोग न कले रही जाए ये जे कौन साधु को
केते लोक जानती मानती आ कौन सी साधु को कोई तो कई जानती नहीं अदृश्य जगत अज्ञात जगत अज्ञात पृथ्वी ठारू विदाय नेबाक हुए से सब प्रारब्ध ये भास्करानंद स्वामी राजा भली सुना थाली भल भल राजभोग सब अनायास भोग करते अथच एपटे नंगला यहाँ प्रारब्ध प्रारब्ध अनुजाई से भोग करते एनिवे जदि पूरा क्लीयर कौन कथा तथा मूल कथा निर्विकल्प समाधि पर प्रारब्ध भोग करने फेरी आसता जो कर्म कर तार समय तो हूँ 10टा बाजिला खाली क्विकली कही ठाकुर आउटे क्लीयर कर कथा मृत से कहते प्रारब्ध को विभाग कर गोटे ज्ञानदाता प्रारब्ध गोटे भोगदाता प्रारब्ध ज्ञानदाता प्रारब्ध ज्ञान नहीं ज्ञान है भोगदाता प्रारब्ध रही थाए रही पाए यदि भोगदाता प्रारब्ध रही गला भोग देव ही देव तेणु ठाकुर कहली जैव प्राप्त होती पुणी से प्रारब्ध भोग करेंगे तेणु भाई भोग कर भोग कर सूक्ष्म देहटा स्थूल देह भोग कर स्थूल देह जड़ मात्र तो सूक्ष्म देहटा भोग कर तेणु से सूक्ष्म देह अच्छी से प्राप्त होती पुणी से भोग कर समय गला गोटे लेट है सॉरी श्रेयासी इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप द साउंड जय जय केरे सुधा बोला आशीष तुमारा मो परिया धम जान पाई केरे सुधा बोला आशीष तुमारा मो परिया धम जान पाई चला पथ मोरा पंथ कमया चला पथ मोरा पंथ कमया कुसुमित काला प्राण साई कुसुमित काला प्राण साई तेरे सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम जान पाई पुंसाई च दुःख नाशको पुंसाई च दुःख नाशको तपरायण परिच्छति तपरायण परिच्छति किंचिदेहि प्राण बिंदुए करुणा किंचिदेहि प्राण बिंदुए करुणा अपसरि गला दुःख काहे तेरे सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम जान पाई मागिबा करू तू मागिबा करू भक्तको केते भल पाओ प्रभु भक्तको केते भल पाओ प्रभु भक्त पाई व्यथा पाता
भक्त पाई यथा पावथा साकरम पाळा बोझ बही साकरम पाळा बोझ बही केर सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम जन पाई तेरे दर दिया मन तुम्हें बोली तेरे दर दिया मन तुम्हें बोली रमे मरागे एबे मुझिली रमे मरागे एबे मुझिली भरम की आगे बिलिया भरम की आगे बिलिया सरम हृदया हुए दही सरम हृदया हुए दही केरे सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम जन पाई गोटी गोटी कहते कहीं भी ठाकुरा गोटी गोटी कहते कहीं भी ठाकुरा गोटी गोटी जीव करुछ उद्धार कोटि कोटि जीव करुछ उद्धार राति राति मुखे जय गुरु नाम राति राति मुखे जय गुरु नाम लीन जाऊ पाद पद्म ध्यायी लीन जाऊ पाद पद्म ध्यायी केरे सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम जन पाई चला पथ मोरा संत कमया कुसुमित काला प्राण साई केरे सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम जन पाई केरे सुधा बोला आशीष तुम्हारा मो परिया धम jana pai. Jagro. Young aspirants, this is Bhakti. I will be conducting the young aspirant session today. Let's get started with the attendance. Aditi? Adyasa? Bhakti Math. Jagir, I think I was muted. Okay, let's start with attendance. Aditi? Jagir से पुत्र बसने. Okay, Jagir ma. Adyasa? Jagir ma. Aishi?
Jai Guru. Jai Guru. Anik. Jai Guru. Jai Guru. Ansh. Jai Guru. Jai Guru. Arnav. Jai Guru. Jai Guru. Aaron. Arush. Aryan. Jai Guru. Jemu. Jai Guru. Jai Guru. Divyam. Jai Guru. Jai Guru. Timmy. Jai Guru. Jai Guru. Jagrat. Jai Guru. Jai Guru. Naitik. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Pratisha. Pratish. Jai Guru, ma'am. This is Pratisha. Okay, Jai Guru Pratisha. Pratish. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Sanvi. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Saraswat. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Sarthak. Shilpi. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Shreyasi. Jai Guru. Jai Guru. Jimmy. Jai Guru. Jai Guru. Simran. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Shrija. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Suhani. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Yukta. Jai Guru, ma'am. Jai Guru. Now that we have completed the attendance, Tracy, can you go ahead and explain the meaning of the song you just sang? Jai Guru, yeah. This song is a very beautiful song that says, Thakra, you always are blessing us. You always take care of us. And you always do and know the best for us. You give us everything before we even ask for it. And you're so kind, compassionate, and loving. I only want to be able to pray to you, to be able to chant your name, and do your seva always. Very good. Jai Guru, thanks Tracy for explaining the meaning. Yeah, this is a very beautiful song. It's about Thakra's blessings for us and how we can stay connected with him. So yeah, that's very important to keep in mind. We'll be touching on those themes later today. Today we'll first be talking about the Festival of Holi and reading a story afterwards. So Holi is known as the Festival of Colors. This is a festival celebrating unity, love, and vibrancy. This celebrates the arrival and blossoming of spring and the end of winter. And this year Holi is happening tomorrow and on Tuesday. And Naitik will now be sharing with us more about the background and significance of this festival and how it's celebrated. When you're ready, you can get started, Naitik. Jai Guru. Holi is a colorful and joyous festival celebrated by Hindus across India and many other parts of the world. It usually falls in late February or March and is known as the Festival of Colors. The festival is celebrated to mark the victory of good over evil. It celebrates the internal and divine love of God, Radha Krishna, and it commemorates the victory of God Vishnu as Narasimha Narayana over Hiranyakashipu. Holi is a 2-day festival, with the first day known as Holikadan or Choti Holi, and the second day known as Rangwali Holi, Ulandi, Fagwa, or Badai Holi. On the first day, people light bonfires to symbolize the victory of good over evil. This is done by burning an effigy of the demon Holika, who tried to kill Prahlad, a devotee of Lord Vishnu, in a fire, but ended up getting burnt herself. Prahlad was the son of the demon king Hiranyakashipu, and who was arrogant and believed himself to be the most powerful being in the universe. Despite his father's wishes, Prahlad became a devotee of Lord Vishnu and refused to worship his father as a god.
This made his father angry, and he tried to kill Prahlad in various ways, including throwing him off a mountain, poisoning him, and crushing him under an elephant's foot. However, each time Prahlad remained unscathed, thanks to Lord Vishnu's protection. Hiranyakashipu convinced his sister Holika to sit in a fire, as she had a boon that said that fire wouldn't hurt her. And so she sat in a fire with Prahlad, so he would die, but she died instead. Finally, Hiranyakashipu decided to take matters into his own hands and challenged Prahlad to prove the existence of Lord Vishnu. Prahlad responded that Lord Vishnu was present everywhere, even in a pillar in the palace. Hiranyakashipu struck the pillar with his mace, and to his surprise, Lord Vishnu emerged from it in the form of Narasimha, half man, half lion figure. Hiranyakashipu had a boon that said he could not be killed by human or animal, from inside or outside, by day or by night, and that no weapon could kill him. His Lord Vishnu was in form of Narasimha, and killed him with his claws, which isn't a weapon, and Hiranyakashipu was on Lord Vishnu's knees, which was an inside or outside. Hiranyakashipu was able to be killed. On the second day of Holi, people celebrate by throwing colored powder and water on each other, singing and dancing to music, and enjoying sweets and traditional delicacies. People smear these colors on each other's faces and clothes, and also spray them with water guns and balloons filled with colored water. That is why Holi is known as the Festival of Colors. Holi is a time of forgiveness and letting go of grudges. It is common for people to seek forgiveness from their friends, families, and acquaintances and start anew. Jai Guru. Jai Guru, thank you, Naitik, for sharing how Holi is celebrated as the Festival of Colors. One thing I would like to add is that in Odisha, this festival is also known as Dora Purnima, and this is in which Jagannath is worshipped as Dora Govinda for a few days. And this celebrates the devotional love between Radha and Krishna. And so usually what happens is Radha and Krishna are worshipped on a swing with lots of music and dancing. And this is a very celebrated festival. And one thing about this is Dora means swing, so that's where the name is coming from. And also in Smriti Mandir and Puri, there's celebrations for Holi and Dora Purnima at this time of the year. And another thing to keep in mind around this time is for anyone who has a Parchapatra, this is when you'll be getting a new one for the upcoming year. And so in a few weeks, you'll have the opportunity to accept your new Parchapatra for the following year. Does anyone have any questions about what Naitik just shared with us or about the Festival of Holi? Okay, let's see. Pratisha, can you, I was wondering, can you share a little bit with us why all these bright colors are important in Holi? Okay, let's hear from Ansh. What's the significance of all the bright colors that are used in the celebrations? Generally, I think maybe the colors kind of signify a sort of joy or a different emotion. Yeah, the bright colors. It's very vibrant. It can represent joy. Some colors have different meanings. So that's something that's part of it. Let's hear from Shrija. How do you like to celebrate Holi in past years? Yeah, I think a good way to celebrate Holi is that you get like colorful powder and you like sometimes you can like dip them in water and like use water guns and like just spray them around with your friends, and you can also put the powder on people's faces and say Happy Holi. And you can also eat sweet, delicious ones too, cake.
Jairu, yeah, that sounds wonderful. Playing with your friends and eating good food, that's a nice way to celebrate. So yeah, playing with the colors, each color has a significant part in the world around us. So like red usually stands for love, yellow is for friendship, white can symbolize peace, and each color has a different meaning that we can think about, and you've probably seen the symbolism in other places. So one of the stories associated with Holi is the story of Prahlad. We'll be reading this in more detail today. And I've shared the story in the email. Jimmy will be reading today. When you're ready, Jimmy, you can get started. Jai Guru, Prahlad. Hiranyakashipu was the son of the sage Kashyap and Devti. His elder brother Hiranyakashipu was killed by Lord Vishnu's wild boar incarnation Vasa. Hiranyakashipu was extremely angry with Lord Vishnu and swore to take vengeance by killing him. Hiranyakashipu wanted to become the most powerful king in the world who would be invincible, free from diseases, immortal, and without fault. With these desires in mind, he went to the valleys of the Mandar mountains and started standing with his arms stretched upwards and eyes looking at the sky. Brahma was satisfied with Hiranyakashipu's authority and went to see him. Brahma glorified the demon. "O son of the great Kashyap, you have succeeded in your penance. I am here to grant you your boon. Tell me what you want." Hiranyakashipu was delighted at the sight of Brahma standing on his swan and bowed to him. He prayed to Brahma with dedication and said, "O Lord, if you are pleased with my penance, grant me the wish that I will be killed either by you or by any entity created by you. I won't be killed either inside or outside the house. I won't be killed either in the day or at the night. No weapon would kill me. I won't be killed either on the ground or in the sky. Humans or animals, gods or demons, and snakes or scorpions. No one can stand against me in a war." Brahma said, "Oh, Hiranyakashipu, even though it is very extraordinary for anyone to have all these boons, I am granting you everything you ask for." With all of these boons, Hiranyakashipu became very arrogant because he thought there was no way he could be killed. He forced people to chant his name rather than Lord Vishnu's and killed those who didn't comply. Earlier, when Hiranyakashipu had left for performing penance, his wife, Kajatu, was pregnant and lived in the ashram of Narada. At the time, Narada taught her about the glory of Lord Vishnu and the forest path of devotion. Prahlad in her room assimilated those teachings. Prahlad was born with a plethora of virtues and was a dedicated Vishnu devotee. Shukracharya, the guru of all demons, had two sons who were given the responsibility of teaching Prahlad. Instead of worshipping Lord Vishnu, they insisted that Prahlad should worship his father. But Prahlad did not accept these teachings, and his heart and mind were filled with devotion of Lord Vishnu. One day, Hiranyakashipu asked his son Prahlad, "Son, tell me what you think is a good deed." Prahlad answered, "Oh father, I think it is best to pray to Lord Vishnu for the betterment of one's soul." Hiranyakashipu was very unhappy. He ordered the demons to teach Prahlad to worship him instead of Lord Vishnu. The demons tried their best
in vain to make Prahlad abandon his devotion to Lord Vishnu. At last he took him to Hiranyakashipu. Hiranyakashipu took Prahlad onto his lap and asked, "Tell me the best thing that you have learned from your guru." Prahlad said, "I think it's best to worship Vishnu with devotion and determination." Annoyed, Hiranyakashipu asked the sons of his guru, "How dare you disobey me and teach my son to worship my enemy, Vishnu?" Both of them said, "Oh dear king, we have never taught these things to your son." Hiranyakashipu asked the son then, "Who taught you to worship Vishnu?" Prahlad said, "My dear father, materialistic people like you won't have any devotion towards God. People who pray to God are set free from all the worries of this world." Hiranyakashipu was livid and ordered the demons, "This son of mine worships my enemy. Take him away and kill him." The demons tried to kill him. They tried to get Prahlad trampled by elephants, bitten by a poisonous snake, thrown from the top of a mountain, and thrown into a deep well. Nevertheless, these attempts were unsuccessful and they were unable to harm Prahlad. Hiranyakashipu even asked his sister Holika to kill Prahlad. Holika was granted a boon to be immune from fire. She abused this power by putting Prahlad in her lap and sitting on a bonfire, so that she would burn while she would remain safe. However, when the fire was lit, Lord Vishnu protected his devotee Prahlad so that he emerged unscathed, while Holika burned instead. After failing to kill him, the arrogant Hiranyakashipu said to Prahlad, "My evil-minded son, I am the Lord of this universe. If you are saying there is another Lord of this universe, then where is he?" Prahlad said, "He is everywhere." Hiranyakashipu replied, "If he is everywhere, is he in this pillar?" Prahlad said, "Yes, he is in the pillar and I can see him there." Hiranyakashipu started hitting the pillar with his sword. Immediately there was a very loud noise, and the pillar broke into 8,000 pieces. Lord Narasimha, an incarnation of Lord Vishnu, emerged from the pillar in the form of a human body with a lion's head. Hiranyakashipu thought, "What kind of animal is this?" While he tried to attack him, Lord Narasimha got a hold of Hiranyakashipu and put him on his lap while standing at the entrance during twilight. Lord Narasimha started to tear Hiranyakashipu apart with his nails. Thus, all the boons from Lord Brahma became no use to Hiranyakashipu and he died. After that, Prahlad touched the lotus feet of Lord Narasimha and sang his praises. Lord Narasimha was very pleased to see his young devotee. He put Prahlad on his lap and gave him a boon for whatever he desired. Prahlad asked for unwavering devotion to Lord Vishnu. Very good. Jai Guru. Thanks, Jimmy, for reading this story. This is a really powerful story and really is a testament to the power of devotion over evil. Because Prahlad was a very steadfast devotee and he never lost his faith in Lord Vishnu, and due to that he was protected in all circumstances. Does anyone have any questions about the story? Okay. Let's go to our main discussion, question and answer. Saraswat, what are some good qualities that Prahlad had? Some qualities Prahlad had was, I think his most obvious quality was devotion, and that devotion was to Vishnu. Yeah, that's right. He really showed his devotion, and this story is a really good example of that. And that
kind of makes an example for everyone else. Also, want to hear from Yukta. What are some good qualities that Prahlad had? Some good qualities that Prahlad had was that he was very faithful and never lost hope in that Lord Vishnu would save him. Yeah, that's a great answer. He always had that belief, and also another thing that he believed in was that Lord Vishnu is everywhere, and he also saw him everywhere, even in the pillar at the end of the story. Great answer. Let's also hear from Sanvi. What are some other qualities that Prahlad had? Jai Guru, Prahlad also had a lot of courage because even though his father wanted him to take full devotion on him, he wasn't scared to deny this. Jai Guru? Yeah, that's also very true. He wasn't scared of all of the attacks that he was getting. He persevered and he was always determined to stay true to his own beliefs. So yeah, Prahlad has a lot of very good qualities, and actually the meaning of his name is full of joy, and he stayed true to that until the very end, and he didn't change his mind, even though he had all of these obstacles. So yeah, great answer. My next question is, what caused Hiranyakashipu's downfall? Let's hear from Pratyush. His downfall was created by his arrogance. He thought that nothing could destroy him, and so he kept on wreaking havoc. Yeah, that's right. He really exhibited arrogance. He thought that he was the most powerful and no one else was more powerful than him. Let's also hear from Jemu. What was another thing that caused his downfall? Can you repeat the last part of the question? Yeah. What was something that caused Hiranyakashipu's downfall? So he was very he had like kind of a big ego. He thought that nothing could defeat him and that he was basically invincible, and having that kind of belief made him like not have any fear at all. That's really true. He after he got the boon from Brahma, he thought that no one can beat him and that he was basically immortal, and so that made him complacent because he thought that no one could defeat him or destroy him. So he had that sense of complacency and was not attuned to his surroundings. Let's also hear from Shreyasi. What is another thing that caused the defeat of Hiranyakashipu? Can you repeat the question? What's one thing that caused the defeat of Hiranyakashipu? Another thing besides his arrogance was his not belief in Thakura and his believing that I am the supreme being. Yeah, that's also a good point. He had that incorrect thought and feeling, and that is something that led to his pretty gruesome end. Yeah, that's a great answer. Next, I want to hear from Aryan. What is something that you learned from this story? Okay, let's hear from Jimmy. What is something that you learned from this story? I learned that devotion to God, like greediness could lead to your downfall, as versus when you believe in God, you can get saved from all the obstacles that you'll face. Yeah, that's a interesting point you have there. Let's also hear from Arnav. What is something that you learned from this story? Jaguru, I learned that if you have devotion towards a god and you really believe in them, then they can do anything for you. Jaguru. Yeah, that's absolutely right.
if Prahlad in the story, he believed in Lord Vishnu, and that's why when he faced all of those obstacles, he was protected in all of them and at every way. Does anyone else want to share what they learned from this story? Jaguru, this is Aishi, and what I learned from the story is that so basically you should always believe in chakra, and no matter what challenges you're facing, and you should stick with your beliefs no matter what anybody else tells you. Mm-hmm. Jaguru, thanks Aishi for sharing. Yeah, it's always important to believe in chakra, stick to our beliefs, and stay true to who we are. And another important thing is that the belief that chakra is present everywhere in everything. So that is also something. Another thing is that another important takeaway I would want to share with you all is that it's our own actions that define who we are, not necessarily our surroundings or whoever we're like the circumstances. Because in this case, Prahlad, his family was very violent. They were demons. They believed in completely different things. But that didn't change what he believed in. And so that's why his story is an example of one of the great devotee kids in Hindu spiritual literature. So that's a really important thing to keep in mind, that we're not always defined by the people surrounding us. And another thing is that if we're always on the right path, like Prahlad was, that chakra will always protect us. So it's important to be a good human being and be the best version of ourselves that we can be. So with that, I think we're around time. I'll conclude the Young Aspirant session here. Next is Bhava Vinimaya by Pratyush. Jai Guru. Jai Guru. I'm thankful that I got the chance to do Seva today and the Bhava Vinimaya. My life as it is right now is busy. I have classes every day and more pressures building on me. However, this pressure is needed to push me. I'm in a stage where my duty is to learn. That is what I have to do till I have a different duty, which will be a very long time. But this period of time will go by in a flash. Time doesn't care if you're ready or not to move on. So to take advantage of time, you get ready beforehand. I go to school every day, and so does everyone else. But after school, my day is packed with classes, homework, and other things. At the end of all of this, I know that there's a long-term benefit that can help me in life. The problem is having courage and strength to go through with this. This is where Thakur comes in. He is the one who can push you to go through. He tells me how to get through these ordeals and how to continue on. Thakur gives me joy, peace, and strength. Everyone else can get this too, once they accept it. Using this knowledge, I'll do my very best to be a student, learner, friend, son, and young aspirant. Jai Guru. जय गुरु आज मोर भाग्य मत पाली सेवा मिली भाव विनिमय हूँ गोटे इम्पोर्टाट पार्ट आज मोर भाव विनिमय रे मोर चिंताधारा आमर दिनलिपि पूरण को लेकिन मोर चिंताधारा आज पर्यंत मुझे कौन करा समस्त संगे सेयार करने को चाहूँगी प्राय 1.5 वर्ष अधिक हम बोधे आमर संघरे प्राय सबू ब्रज भाई सब बेले बहुत इम्पोर्टान्स देकी आसुचंदी जे समस्त को अनुरोध करचंती दिनलिपि पूरण करने संभाव मते किसी किसी उपदेश बा कौन करने को कहले सांगे सांगे मन स्ट्राइक करे और करने को इच्छा हुए बट समहाउ आई डोंट नो कहीं ए दिनलिपि पूरण करने मु प्रथमे जस्ट सुनिली सुनला बेले रही बहुत लाइक बोधे मु बोधे वन ऑफ द लास्ट पर्सन हु इज डूइंग दिनलिपि पूरण किंतु मत लगिला जे एटा बोधे मन भितर प्रेरणा आसिले मु करिबी प्रथमे से भाविकी किसी दिन इग्नोर कली
କେବେ ସେଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ 1000 ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯେ କାହିଁକି କରିବିନି ତା ବିଷୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯେ ଏଇଟା କଲେ କଣ ସୁବିଧା ହବ, କଣ ଲାଭ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଭିତରୁ କଣ କଣ କରୁଛି କଣ କଣ କରୁନି। ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନଟାରେ କଣ କଲି ନ କଲି ପ୍ରାୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ଦିନଲିପି ଟା ପୂରଣ କଲେ ଆଉ ଅଧିକ କଣ ହବ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆଉ କରେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଂଘର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅବମାନନା କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କରିବି, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜ ଭାଇ ଆଉଥରେ ସେଇଟାରେ କହିଲେ ମତେ ସେଇଦିନ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରୁନି, ମେ ବି ଏଇଟା ମୋର ଇଗୋ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଇଗୋ ଯୋଗୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଠିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା କି ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ବ୍ରଜ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଂଘର ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବା ଉଚିତ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନ କରିବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଇଗୋ ଏଇଟାରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର କିଛି ପ୍ରେରଣା ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ମୋର କଣ ଏଥିରେ ଉପକାର ହଉଛି ନ ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଭୁଲିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଦେଶ ଆସିଛି, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ମୁଁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏଣ୍ଡ ରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଟା ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏଇଟା ରିଅଲାଇଜ ହେଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି ଜିନିଷଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନ ନେଇକିରି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଏଇଟା ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏଇଟା ମୋର ଇଗୋ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନ କରିବା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ କି ମୋର ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଇଗ୍ନୋର କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମତେ ଠାକୁର ୟାର କଣ ସୁବିଧା ଆଉ କଣ ଉପକାରିତା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଚେତେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ମୁଁ ଆଜିର ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନଲତା ମା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଫୋନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବୋଧେ। ଲାଇନ ଟା କିଏ ମ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ? ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ଶୁଭୁଛି ମା, କୁହନ୍ତୁ ମା। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ମା, କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଫଳରୁ ମତେ ପାଳି ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଅକ୍ଷମ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲିଣି ଯେ ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। କଣ ଭାବି ପାରୁନି କଣ କେମିତି କରିବି। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମତେ। ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମ କରିପାରୁନି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୋକ ହେଇ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନ କରିପାରିବା କଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଭାଇ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଲି କେମିତି, ସେଟା ମୋ ଭାଉଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିକି ସେଠି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଏତେ ବଡ ବହୁତ ବଡ ପରିବାରଟା ଆମର। ମାନେ ବାପା ଦାଦା ତିନି ଭାଇ ଯାକ, ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଆମେ
ଆମେ ହଉଛୁ 24ଟା ଛୁଆ ପିଲା। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଘରେ ସେ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ଆମ ଘର ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ କଣ ହଲି କି ଭାବିଲେ ସେଠୁ ବୋଉ ତାକୁ ସବୁ ବୋଉ କଣ ହେଲା ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଆମର ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର କେମିତି କି ମନ ହେଲା କି ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଚୈତନ୍ୟ ମଉସା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଉଜ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଆମ ଘରରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ନହେଲେ ଚଳେନି। ତା ଭିତରେ ସେ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ଭାଉଜ ମତେ ଯେ ଇଏ ଖାଉନି ରହୁଛି କେମିତି କଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଚାରିଚରଣ ଇଏ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତେବେ ମୋ ବିବାହର ପରେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଦେଢଶୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବିବାହକୁ ସେ ମଉସା ଆସିଥିଲେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ମଉସା ଆସିଥିଲେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମଉସା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଆପଣ କଣ କେମିତି କଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ଇଏ କରି ଖାଉଛି କଣ ହେଇଛି ଆପଣ କଣ ନାଇଁ ସେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ବହୁତ ପଚାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ମଉସା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଆସିକିରି ମତେ କହିଲେ ଦେଢଶୁର କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବି ଏ ଘର ଠାକୁର ଆମର ପୂଜା ହେବେ ଆଉ ତୁ ଯଦି ମତେ ଯଦି ତୁନି ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଜାଣିଛି ଭାବୁଛି ଆମର କରୁଥିଲେ କହିଛି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ଭାଉଜ ଭାଇ ଦେଢଶୁର ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ମୋ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ କିଛି ଖାଇଲେନି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ନହେଲେ ଭାତ ବସୁନଥିଲେ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ଜୀବନଟା କେମିତି କଟିବ ସେ କଥା ସେ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରୁଛି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ବୟସ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଉ ଠିକ କାମ କରୁନି ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ବି ହେଇଯାଉଛି ମତେ ଦୟା କରିବେ ବି ହଉଛି। ଆଉ କଣ କହିବି ରହୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ। କଳ୍ପନା ମା ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆପଣ କରାଯିବ। ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜା 3/12/23 ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୋର ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ମା ସାରସ୍ୱତ ପାଳି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେବା ପୂଜାକୁ ସଫଳମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସାରସ୍ୱତ
please invite Saraswata Sangha or young friends for the Varti session. I invite Shri Shri Chakra or Pai or any young Jasmine to next Sangha Puja if he had done much prayer. कल्पना श्री ठाकुर आज आमर गण पूजा देखा समस्त दोष त्रुटि विच्युति सेवा नहीं समस्त भक्त भाई मान तरफ आपण पाखे क्षमा प्रार्थना करुच्ची आशा करुच्ची आपण उदार हृदय आम मान क्षमा करेंगे आउ प्रेरणा जोगे जमी आमर ये सब दोष त्रुटि आउ थे पुनरावृत्ति न हो। जय गुरु। जय गुरु सुना जाऊँ भाई आज्ञा भाई जय गुरु वंदना मागत भाई आम निमंत्रण कर नहीं विश्वदी पति भाई कले परा भाई विश्वदी कले पति भाई कले तुम आप ठीक अछि ओ भाई सुन पारली भाई सुन पारली ओके भाई भाई का वॉइस बहुत लो थिला एक्चुअली मु भी भाबथिली कोन प्रथम कंफ्यूज करी के कहउछन सॉरी भाई सुन पारली ठीक अछि। जय गुरु विदा प्रश्न दे जाई ना आज्ञा मां जय देवेरा दुर्लभ तव चरणा जुगला देवेरा दुर्लभ तव चरणा जुगला पूजिबा संबला देवा की भी पूजिबा संबला देहा धाना जाना तुम्हारी थाना देहा धाना जाना तुम्हारी थाना ग्रहणा करिया करा जीवन सफला देवा ग्रहणा करिया करा जीवन सफला चराचर विश्व सकले तुम्हार चराचर विश्व सकले तुम्हार कि धन तुम्हारे देव कि अच्छी अमार कि धन तुम्हारे देव कि अच्छी अमार कि दे पूजिब तुम्हार दिनहीन आमी कि दे पूजिब तुम्हार
দিনহীন আমি কি দিয়ে পুজিব তোমায় দিনহীন আমি কি দিয়ে পুজিব তোমায় দিনহীন আমি যে ধনে পুজিব তোমায় সেই ধন তুমি যে ধনে পুজিব তোমায় সেই ধন তুমি আর কিছু নাই চাই নিবেদন 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 জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন 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 জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়
jai guru jai guru jai jai guru 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 jai guru jai guru jai जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय श्री श्री ठाकुर शिवानंद गोलकवाल श्री श्री गुरु महाराज जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कल्पना दिनलिपि कथा कहले तो फेब्रुआरी मासर दिनलिपि रिपोर्ट प्रिंट आनी भावुली आगे भावुली दरकार पड़ोनी कहीं फेब्रुआरी मास तो मैंने 2 सप्ताह खंडे अलमोस्ट चलीगला वी कुड नॉट एक्सेस दिनलिपि बाकी केते भक्त प्रिंट माने केते दिन करछो कोन करछो किंतु काल राति में देखिले मास सारा 16 जन भक्त करछंती पूर्ण 28 दिन जाक फेब्रुआरी मासर सो आई थ्रू लेट मी शेयर देयर नेम्स टोटाल 49 जन 49 पीपल गला मासरे 50 हेतिले बस गुटे कमी जाई 49 पीपल करछंती टोटाल आ 25 जन सॉरी 25 दिन अधिका करछंती 21 जन सो आई थिंक नो इज अ गुड नंबर टू शेयर एनीवे जो माने मास सारा करछंती ना कहि दोची अंजलि मा अश्विनी भाई विश्वजित भाई गजेंद्र भाई निहार भाई पल्लविता मा प्रियंवदा मा रश्मि पंडा मा सानुजीत भाई स्मिता बाई मा स्मिता राय मा सुब्रत भाई सुप्रीत भाई ठाकुर प्रसाद भाई त्रिनाथ भाई आ उषा मा कारण छाड़ी मास सारा जो करछंती so please keep it up and I'm really happy that you all did that in spite of you 2 सप्ताह खंडे बंद हेतला 10-12 दिन खंडे you did that